मकान के पीछे लगने वालों, दुकान के पीछे लगने वालों, रात दिन कारखाने का फिक्र करने वालों, रात दिन नोटों के चक्कर में रहने वालों, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने तुम्हें इसलिए कब पैदा किया था, तू एक दुकान की दो बना, दो की चार बना, एक फैक्ट्री की दो बना, दो फैक्ट्रियों की चार बना, मैंने तुझे इसलिए हरगिज़ पैदा नहीं किया। फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूल, मेरा महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधते दिखाई देते हैं, तुझे हर वक्त कारून का खजाना दरकार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान को मुकम्मल सुनिएगा, आखिर तक चले देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। पूरी नहीं होती, लाख मिल जाए करोड़ चाहिए, करोड़ मिल जाए तो अरब चाहिए, अरब मिल जाए तो खरब चाहिए, पूरी दुनिया की दौलत एक आदमी के हवाले कर दो फिर भी कहेगा मुझे और चाहिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है क़यामत के दिन छोटे बच्चे बूढ़े होकर कैसे चलेंगे। तो बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, आइए चलते हैं इस बयान की ओर। मैदान हशर में जब मुसीबतें तुम्हें घेर लेंगी, परेशानियां तुम्हें चारों तरफ से आ लेंगी, माँ बाप औलाद के न बनेंगे, औलाद माँ बाप की न बनेगी, बीवी अपने खामिन की न बनेगी, खामिन अपनी बीवी का न बनेगा, रिश्तेदार का रिश्तेदार कोई नहीं, यार का यार कोई नहीं, दोस्त का दोस्त कोई नहीं, किसी का कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ओ लोगों, उस दिन भरे हुए मैदान में, उस घबराहट वाले मैदान में तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। कितनी बड़ी बात है, उस दिन काम आए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मेरी सुन्नतों को जिंदा किया करो, मेरे तरीके कार पे अमल किया करो। मैंने तुम्हें हर चीज का नमूना दे दिया है, नमाज का नमूना दिया, रोजे का नमूना दिया, हज ज़कात का नमूना दिया, शादी करके मैंने दिखला दी। अगर तुमने अपनी बच्ची की शादी करनी हो, तुम फातिमा के अब्बा का तरीका कार देखो। अगर तुमने अपनी शादी करनी हो, तेरी बीवी तुझसे उम्र में बड़ी हो, तुम खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर का बर्ताव देखो। अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी हो, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खामिन का बर्ताव देखो। अगर तुम्हें खानदान के साथ निबाह करना पड़ रहा हो, तुम मक्के के अंदर मारने वाले अबू लहब को देखो, निभाने वाले काली कमली वाले को देखो। हर मोड़ पे तुम्हें नमूना मिलेगा। अगर तुम किसी काफिर की हुकूमत में रहते हो, तसल्लुत तुम्हारे ऊपर किसी काफिर का है, इख्तिदार काफिर का है, तू कलमा पढ़ने वाला है, तू मुसलमान है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 13 साल मेरी मक्की जिंदगी को सामने ले आओ। मैंने अबू जहल उतबा शैबा के सामने मार खाई, ईमान जिंदा किया। फिर ये नहीं कि तुम भी साथ साथ बदल जाओ। कैसे बदल जाए? जो बदल गया वो बात नहीं। लोगों ने मजहब को कपड़े समझ रखा है, सर्दी के कपड़े और गर्मी के कपड़े और। ये नहीं बदला करता, कौन बदले? दस्तूर खुदा का हो, नाफिज करने वाली जात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, बदलेगा कौन? आज तरीक़े कार मतलब परस्ती का है, जिस मसले का मतलब हुआ वो ले लिया, बाकी को छोड़ दिया। रब्बे कायनात की कसम, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए। आपकी अपनी सीरत का क्या कहना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की ऐसी सीरत बनाई, आज तक दुनिया उनके मुकाबले की पैदा न कर सकी। जुर्रत देखे आप, बहादुरी देखे आप, कैसे कैसे लोग पैदा किए।
جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی؟ صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے؟ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے، اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگآلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا۔ فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔ مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں
सरकार मदीना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजमत हो, इतनी अजमत हो, इतनी बुलंदी हो, इतनी बरतरी हो, इतनी शान हो कि वो ये कहता हो कि मुझे माल, दौलत, औलाद, माँ बाप, बीवी, तख्तो ताज सबसे ज्यादा मुझे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात महबूब है। ये यकीन बन जाए, इतनी बड़ी अजमत हो यतीम मक्का की। फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरू। मुसलमानों, नबियों से इकराम कराया गया, नबियों से इकराम कराया गया काली कमली वाले का, तुम इकराम नहीं करते। और एहतराम का मतलब ये नहीं कि रबीउल अव्वल का महीना आया तो आपने घर में मिलाद का जलसा मुनाकद कर लिया, चलो हक अदा हो गया, या 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के साथ होकर के 4 गाने कंजरियों के गा लिए या सुन लिए। बड़े खुश हो रहे हैं मुसलमान, हक अदा जी, अब के मेरी दुकान सबसे ज्यादा सजी हुई थी और बदबख्त कभी यह भी सोचा कि तेरी कब्र सज गई या बर्बाद हो गई। बाजार के सजाने से क्या बनता है, मैदान हशर को सजा, अपनी कब्र को सजा, अपनी आखिरत को बना। बेशुमार मुअर्रिखीन के नजदीक, उलमा के नजदीक पैदाइश की तारीख बल्कि 9 रबीउल अव्वल है और वफात में किसी का इख्तिलाफ नहीं। अबू बकर सिद्दीक से लेकर आज तक सारी दुनिया के मुसलमानों का मुकम्मल अकीदा है कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। तुझे शर्म आनी चाहिए, बिलाल रो रहा है, तू नाचता फिरता है, तुझे कब शर्म आएगी? फातिमा तो ज़हरा का अब्बा दुनिया से रुखसत हो गया, उसका कलेजा फटा जाता है, तू ढोल बजाते फिरता है। किसी तरीके से भी तेरे लिए ये मुनासिब नहीं। अजमत कर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया कुरान का हुक्म है मेरे महबूब की अजमत को बरकरार रखो अपने दिलों में, सारी कायनात से ज्यादा, सारी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। किसी जमात का फतवा नहीं, देवबंदी बरेली का मसला नहीं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक मेयार मुकर्रर कर दिया, एक कसौटी मुकर्रर कर दी, एक हद बता दी। फरमाया ओ लोगों, हरगिज़ ईमानदार नहीं हो सकता वो आदमी जिसके नजदीक मेरी जात, औलाद से, माँ बाप से, बीवी बच्चों से मैं उसके नजदीक प्यारा ना हो जाऊं, महबूब ना हो जाऊं मैं। अब हमें अपनी शक्लों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारी शक्ल से हुजूर राजी होंगे या नाराज। हमें सोचना चाहिए हमारे लिबास को देखकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे या नाराज, हमारे अकायद को देखकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे या नाराज। इस बात का फिक्र तो सहाबा किराम ने किया। मदीने से रवाना हुए हैं निहत्ते मुसलमान, गरीब मुसलमान, दरख्तों के पत्ते चबाने वाले मुसलमान। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने मसअब बिन उमैर को देखा जो इतना अमीर घर का बेटा था, एक एक दिन में 200 के 2 जोड़े बदला करता था, इतना फुलेल में डूबा रहता था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मैंने मदीना में मसअब बिन उमैर को देखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक चादर थी, कुर्ता नहीं, सलवार नहीं, तहमंद नहीं, और कब एक चादर है जो सर से पैरों तक लपेट रखी है, और हुजूर की आंखों में आंसू आ गए साहबी का ये लिबास देखकर। उसमें 12 पैबंद लगे हुए थे। धागा नहीं मिलता
کا کپڑا سینے کے لیے کانٹے چبھو رکھے ہیں. یہ نہتے مسلمان غریب مسلمان. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی الا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا میدان جہاد میں آؤ. جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان. یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی دو شادیاں سمجھا ہے؟ تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا ہے؟ تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر. دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہیں، کافروں کے پاس ہیں. اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے. اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی. دو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، میدان میں کھڑا کر دیا. عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عمر ابن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا مکہ موجود ہے. سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. کہنے لگا ابو سفیان بولے آ گناہگاروں مسلمانوں. ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو. تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے. اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اگر تم قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے، تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے، تمہیں بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے. آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ. آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے. کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے، سیاسی گل ہو رہا ہے. یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں. یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں. جی مذہب ہوش ہے تو سیاست ہوش ہے، یہ جھوٹ کتنا بول لو کوئی گل نہیں. دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ، انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا. بار بار کہتا ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں، آ میدان میں، چھوڑ دو ان باتوں کو. تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ گردانو، تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے. تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے حسین ہو، تم کتنے قداور جوان ہو. اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. مال دیں گے
बेटियां देंगे तुम्हें अपनी। दोनों नौजवान मुस्कुराए। अल्लाह गनी गले में फांसी का फंदा है, फांसी का फंदा पड़ा हुआ है, सामने सारा मक्का मौजूद है, मौत सामने मंडला रही है। दोनों के दोनों कहने लगे अगर कारून की दौलत ज़माने भर का मालो ज़र, अगर कारून की दौलत ज़माने भर का मालो ज़र मिले इस्लाम के बदले हम थूक दे उस पर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के मुकाबले में, मोहब्बत के मुकाबले में, इताअत के मुकाबले में और हुजूर के लाए हुए कुरान के मुकाबले में, दीन और ईमान के मुकाबले में अगर तुम दौलत लाते हो हम दौलत पे थूकते हैं, हम तुम्हारी खूबसूरत बेटियों के मुंह पे थूकते हैं। सरकार मदीना के जूते मुबारक की तौहीन गवारा नहीं। और साडे वर्गे समझदार नहीं सन। समझदार होंदे ना हथ मार लेना सी, कम कर जाते अपना। आज हेरा फेरी से कौन बात आया? किसने तौबा की कि ये 12 रबीउल अव्वल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, वफात शरीफ का महीना, चलो इस महीने में रिश्वत ना लो। किसने जिना से तौबा की, इस महीने में बदकारी ना करो, इस महीने में जुआ ना खेलो, इस महीने में शराब ना पियो, इस महीने में झूठ ना बोलो। किसने तौबा की? मेरे ख्याल में तो एक आदमी भी ऐसा नहीं जिसने ये सोचा हो मालिक के कायनात तेरे महबूब की आमद का महीना है, मैं इस खुशी में फलां गुनाह से तौबा करता। ये तो वही लोग थे जिन्होंने इस तरह से कुर्बानी दी है। अल्लाहु अकबर। जंगे बदर है, निहत्ते मुसलमान, हथियार नहीं, सवारी नहीं। अंदाजा लगा, सारी फौज का सामान देखो, सारी फौज का सामान देखो, पूरे लश्कर मोहम्मदी का सामान देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िले, 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। चंद 8 तलवारें, सारी की सारी 8 तलवारें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के लश्कर के पास। अजीब सा लश्कर है, अजीब सा अंदाज है। हाँ, क्या कहना है उस लश्कर का जिनके पल्ले सवारी नहीं, सवार नहीं, हथियार नहीं, लेकिन वो मैदान में आए हैं। उधर मैदान लगा, उधर एक माई आ निकली और माई ने आकर क्या यकीन है और क्या आखिरत से वाबस्तगी है। अजब लश्कर बना हुआ है। आज तो मर्द फिरते ना धक्के खाते हुए, यहूदियों के सामने सलाम करने वालों, ईसाइयों के सामने झुककर सलाम करने वालों, जब से तुमने खुदा का दरवाजा छोड़कर कब्रों पे झुकना शुरू किया, खुदा ने पूरी दुनिया के सामने तुम्हें झुका दिया। अल्लाह पाक गैरत वाले हैं, अल्लाह की गैरत जोश में आती है। और मेरे बंदे, मैंने तुझे यहूदी के सामने न झुकाया, मैंने कैसर और किसरा के शहंशाहों के सामने तुम्हें झुकने न दिया, फारस वालों के सामने न झुकने दिया, अफ्रीका वालों के सामने न झुकने दिया, अमेरिका वालों के सामने न झुकने दिया। और आज तुम मिट्टी के कब्र जिस वली को, जिस बुजुर्ग को, जिस पीर को तुमने खुद अपने हाथों से 3 गज नीचे रखकर मिट्टी डाली थी, उसके सामने खुद झुके खड़े हो।
فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اب جھکتا ہی مرے گا۔ مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا، تو عورتوں کو دیکھ، ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی مائی، جب آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں جان مال قربان کرو۔ بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی، مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ ورنہ ایک وقت ایسا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مسکین ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا، مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا۔ کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا، جھوپڑی بھی نہیں اپنی۔ رحمت دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا، تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ نے کہا یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں۔ فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، گھر نہیں، بار نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا، جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں کروں گا تیری شادی۔ رس کے اچھا جی مجھے کون دے گا، شکل کا بھی میں اچھا نہیں، دمڑی دھیلا میرے پاس نہیں، سادو سامان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں۔ ہاں تیری منگنی ماما کرے گا، چاچا کرے گا، ماسی کرے گی، نانی کرے گی، خالہ کرے گی۔ صحابہ وہ ہیں جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہیں۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، مجھے پتا ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا ہے۔ یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی، وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر، حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے، میں جاننا جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور نے نہ گلاں دا کی پتا ہے جی، میں دساں گا انہاں نوں میں یہ کام کیدا ہوندا ہے۔ سیاستدان لوگ نہیں سن نا۔ اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے، رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے، میں بھی حضور کا، میرا مکان بھی حضور کا، یہ سارا سارو سامان کالی کملی والے کا ہے، میرا نہیں۔ وہ چلا گیا، راضی ہو کر جا کر لگا جی کام بن گیا۔ فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا، اپنے پلے کچھ نہیں، تیاری کائے کی کریں۔ اللہ اکبر۔ ہائے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا، کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا، دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا، جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں، مگر یہ وہ نوجوان ہے۔ فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، عثمان غنی کے پاس چلا جا، جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا، تیرا ضامن میں۔ وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ لے آیا پیسے، برتن خریدے، کپڑا خریدا، جھونپڑی کا انتظام کیا،
مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے، لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا، میری بھی کوئی گھر والی بنے گی، میں بھی کسی کا خامد بنوں گا، اللہ اولاد دے گا، وہ ابا کہہ کے بلائیں گے، میں بیٹا کہہ کے بولوں گا، میں کندھے پہ اٹھاؤں گا، میں پیار کیا کروں گا، دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے، دوڑا دوڑا پھرتا ہے، یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے، اے کام میں تہاڈا ہی کرایا ہویا، تسی کرایا، آنکھوں میں شادی والا پروگرام بناوا، آنکھاں میں ادھر چلا جاواں، گیا ہی نہیں۔ کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہن کیویں کراں میں، عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں۔ مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا، ملت کر کے کہنے لگا برتن واپس کر لو، کپڑا واپس لے لو، جھوپڑی کا انتظام جتنا خریدا تھا ملت ہی کرتا پھرتا واپس لے لو۔ اور کیا بات ہوئی، تیری تو شادی کا پروگرام تھا۔ کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، میرے رب نے مجھے بلایا، میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا، کفر چڑھ کے آئے ہے، کفر اسلام کو مٹانے آئے، میں شادیوں میں لگا رہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی نہیں۔ اور میں نے بتایا نا عاشق نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں، جھوٹے ہیں ہم لوگ، عاشق نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ عاشق یوں کیا کرتے ہیں، کبھی برتن واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، پیسے بنائے، گھوڑا خریدا، تلوار لی، مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ یہ لکھا واقعات میں سلام کرنے بھی نہ آیا، حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا۔ علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا کدھر چلا ہے، کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں سیرا باندھے کھڑا رہوں، میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا، آ گیا ہوں۔ میدان جہاد میں آگے بڑھا، بڑھتا بڑھتا تلوار لے کر کفار کے جمگٹے میں جا نکلا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ایک نہیں دو نہیں 80 کے قریب بدن پہ زخم آ گئے، سارا بدن کٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جہاد میں۔ حضور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوا ہوگا، میں نے پیسے دلوائے، میں نے منگنی کرائی، میں نے رضامندی کرائی، وہ تو غریب شادی میں لگا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر پوچھا ہے، اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں ان جوانوں کے کتنے بڑے مقدر ہوں گے جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ جواب ملا میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، آخری وقت ہے۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بے شمار زخم ہے، نڈال ہوا پڑا ہے، آخری وقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے سارے بدن پہ اتنے زخم آئے، پہچانا نہیں جاتا تھا، سنانا نہیں جاتا تھا، بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ آواز لگی، حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب دیا میدان جہاد میں پڑا ہے، سب سے آگے ہو کے لڑا ہے۔ فجرحت جرحا شدیدا، شدید زخمی پڑا ہے۔ اور دیکھو اس کا مرتبہ، ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں،
36 आदमी मोटरों के एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, औरतों के मामले में कत्ल हो रहे हैं, दौलत के बारे में कत्ल हो रहे हैं, दुश्मनियों में कत्ल हो रही हैं। इस नौजवान का मुकद्दर देखो। हुजूर करीम ने फरमाया जल्दी करो, उसको उठा के लाओ। यूं जमीन पे आप तशरीफ फरमा हो गए और सहाबी को उठा करके सहाबा लाए हैं। रहमत वाली गोद फैला दी, झोली फैला दी, जख्मी सर सहाबी का अपनी रहमत वाली झोली में रख लिया। और मुसलमानों कोई ऑपरेशन रूम में मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई कोठी में मरेगा, कोई बंगले में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। कुर्बान जाऊं अल्लाह वाले, तेरे मुकद्दर पे तू आखिरी सांस हुजूर की रहमत वाली झोली में तोड़ रहा है। और यूं लिखा है कि बेहोश पड़ा था, जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में ला के रखा ना तो होश आया थोड़ा सा, यूं हुजूर का दीदार करके मुस्कुराने लगा। आपने फरमाया क्या बात है? अर्ज करने लगा मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई, मेरी हसरत पूरी हो गई, मेरी आरज़ू पूरी हो गई, मेरी कायनात आबाद हो गई, मेरा दीन दुनिया ठिकाने लग गया। और पूछा कैसे? कहता मेरा दिल हो, तेरा घर हो, तेरा दर हो, मेरा सर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद कुलानी। काली कमली वाले मेरी तमन्ना थी रुखी अनवर तेरा हो, दीदार करता हुआ आखिरी वक्त में चला जाऊं। रहमत वाली गोद में दम तोड़ा है। और रिवायत में मौजूद है, उलमा से पूछ ले। अदब देखो, अदब आज तुम्हें कुरान का अदब नहीं, दूसरी का अदब नहीं, उस नबी के गुलाम की बात कर रहा हूं जिस नबी के जिस्म मुबारक पे कभी ये मक्खी सारी जिंदगी में ना बैठी। इतना पाकीज़ा, इतना मुनज़्ज़ा, इतना मुक़द्दस, इतना मुताहर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, और जिसके पसीने की खुशबू पे दो जहान का इत्र कुर्बान कर दो। तुम्हें क्या मालूम है कि क्या हैसियत है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? आपने सींगी लगवाई, आजकल वो इलाज खत्म हो रहा है, जैसे जलमा जोक लगवाते हैं, सींगियां भी लगवाया करते थे पुराने जमाने में। तो वो खून निकला, एक प्याले में जमा किया गया, एक जवान को दिया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जवान को, इस खून को ऐसी जगह फेंकना, मेरा खून है, जहां किसी का पैर ना आए, बेअदबी ना हो, ऐसी जगह डाल के आना। वो गया और थोड़ी सी देर के बाद जल्दी से लौट के आ गया। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया डाल आया कि जी हाँ? तो जल्दी आ गया कि वैसी कैसी जगह तो फेंक के नहीं आया, बता कहां डाला है? अर्ज करने लगा काली कमली वाले मैंने तो कहीं नहीं डाला, इस दीवार के पीछे खड़ा होकर खून मुबारक काली कमली वाले का हो मैं जमीन पे कैसे फेंक देता, मैंने तो पी लिया, मैंने तो पी लिया। फरमाया जा 7 पुश्तों पे जहन्नुम हराम हो गई। जिस जिस्म में मेरा खून चला जाए उस खून वाले कभी जहन्नुम में नहीं जा सकते। सहाबी का आखिरी वक्त आया, दम निकलने लगा। उलमा ने लिखा है कि यूं पलट कर उछट कर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आका के कदमों में यूं रुख मुबारक चेहरा रख दिया, हुजूर के कदमों में दम निकला है। एक और औरत से गुनाह हुआ,
खुद हाजिर हुई है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया, मुझ पर हद जारी करो, मुझे कुरान वाली सजा दो, इस्लाम वाली सजा दो, ईमान यकीन वाली सजा दो। क़यामत के दिन मैं किस तरह भुगताऊंगी, मुझको सजा दो ताकि मैं अपने गुनाह से साफ पाक हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हमल तो नहीं? उसने कहा, हाँ हो गया। पैगंबर पैगंबर है, नबी नबी है, और ये तो इमामुल अंबिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, गुनाह तूने किया, सजा तुझे दें, ये बच्चा भी साथ कत्ल हो जाएगा। आपने रोकर फरमाया, इस बच्चे के कत्ल का क़यामत में मैं क्या जवाब दूंगा? आज मुल्क में हजारों हमल गिराए जा रहे हैं, तमाशा बना हुआ है जिना का। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जमीन पर जिस जगह जिना होता है चारों तरफ 40-40 मील तक 40 दिन तक अल्लाह की फिटकार लानत बरसती है। जमीन के जिस टुकड़े पे बदकारी करते हैं जमीन लानत करती है, मकान के दरो दीवार लानत करते हैं, छत लानत करती है, खिड़कियां रोशनदान दरवाजे लानत करते हैं। और सिर्फ लानत नहीं, अल्लाह पाक फरमाते हैं, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जमीन आएगी, दीवारें उठ उठ कर आएंगी, अल्लाह की अदालत में गवाह देंगी, दरख्त आएंगे, खिड़कियां आएंगी, रोशनदान आएंगे। लोगों ने तमाशा बना रखा है, कई लोग तो ये कमाई खाते हैं। जब तक इज्तिमाई गुनाह नहीं होगा, इज्तिमाई अज़ाब नहीं आता। कुरान गवाह है, कौम समूद का क्या बना, कौम आद का क्या बना, कौम लूत अलैहिस्सलाम का क्या बना, कौम मूसा अलैहिस्सलाम का क्या बना। इन पैगंबरों की उम्मतों के वाक़यात कुरान ने सुनाए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे तूफान आया, फअरसलना अलैहिम तूफान वलजराद वलकुम्मल वज़फ़ादिया वद्दम आयातिन मुफ़स्सलातिन फस्तकबरू वकानू कौमन मुजरिमीन। तूफान आया, डूब के मरे लोग, गरक हुए। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम के पास, दुआ कर दे हमारे लिए, हम सच्ची तौबा करके आए हैं, अब शिरक नहीं करेंगे, कुफर नहीं करेंगे, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करेंगे। और तूफान चला गया, खेती में पानी आ गया, और अच्छे खेत उभरे, और सब्जी तरकारियां अच्छी उगी। फिर बदमाशी फैला दी। सारे अजाब का बयान करने का इस वक्त मौका नहीं। ऐसा वक्त आया मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे, रोटियों में चिड़चिड़ी, ये डांगरों के जानवरों के जिस्म पे जूं होती है ना मोटी, उसको उर्दू में चिड़चिड़ी कहते हैं। रोटी में चिड़चिड़ी, आंख में, मुंह में, नाक में, पेशाब की जगह, पखाने की जगह, सब जगह वही पैदा हो गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम आकर के रोई, तौबा का फिर वादा किया, फिर वो अज़ाब टल गया, फिर बदमाशी पे आ गए। फिर हाल ये बना, कुएं से पानी निकालते हैं, यहूदी पीने के लिए मुंह को लगाता है, लहू बन जाता है। यहां तक लोग आए मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के पास कि तू अपने हाथ से डोल पानी का निकाल कर मुझे पानी पिला दे। मूसा अलैहिस्सलाम की मानने वाले ने डोल पानी का निकाला, लेकिन पानी पिलाते वक्त दुनिया की आंखों ने देखा मुसलमान मानने वाले पानी पी रहे हैं, उसी बोके डोल को मुंह लगाकर यहूदी पानी पीने वाले के मुंह में लहू जा रहा है, रक्त जा रही है। यहां तक यहूदियों ने मिन्नत की मानने वालों की कि एक प्याला पानी का भर, एक तरफ तू मुंह लगा, एक बर्तन में पानी भर। मानने वाले से कहा,
फिर उस बर्तन के एक तरफ तू मुंह लगा, एक तरफ मैं मुंह लगाऊंगा और तेरे सदके में मेरे मुंह में भी पानी जाएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है प्याला एक था, बर्तन एक था, कुआं एक था, खूह एक था, बैठने वाले कौम के लिहाज से एक थे, मुल्क के रहने वाले एक के थे, लेकिन खुदा बेनियाजियों पे कुर्बान जाऊं, उस एक बर्तन में से मानने वाले के मुंह में पानी जा रहा था और काफिर के मुंह में लहू जा रहा था। कौन कहता है कि हम खुदा की खुदाई से बाहर हो गए? छोटी बस्ती, बड़ी बस्ती, गरीब बस्ती, अमीर बस्ती, चाय का होटल, बड़ा होटल, नीचा कुछ भी, गाड़ी, बस, वैगन, ट्रक, ट्राली, कोई भी कंजरी के गाने से खाली नहीं। जरा शेखुपुरी के इलाके में जाके देखो और सियालकोट के इलाके में जाके देखो, जिनको हफ्ता हफ्ता हो गया दरख्तों पे लटके हुए, जाके पूछो उन लोगों के जिगर और कलेजों से जिन्होंने अपने बच्चों को डूबते हुए आंखों के सामने देख लिया। कई कई दिन गुजर गए, खाना नहीं, पीना नहीं, इंतजाम कोई नहीं, अल्लाह के अजाब का कौन मुकाबला करे? फरमाया व अम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियतिन सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। अल्लाह फरमाते हैं हवा कितनी अच्छी चीज है, हवा के बगैर वक्त बसर नहीं होता, जिंदगी नहीं कटती। इसी हवा को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इतनी तेज हवा एक हफ्ते तक चली, जमीन पे पटक पटक के लोगों को मारा, जब तक मर नहीं गए जान नहीं छुटी। कान्नहुम आजाजु नखलिन खाविया, खजूरों के दरख्तों की तरह जमीन पे पटके हुए पड़े थे। आज भी उसी खुदा की खुदाई है, उसकी ताकत मौजूद है, उसकी कुदरत मौजूद है, उसकी बेनियाजी मौजूद है। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तुम कितने बड़े ताकतवर होकर मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। रंग वाले, गोरे रंग वालों, तुम मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते। फ़इज़न शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वर्दतन कद्दिहान, मैं जमीन को लपेट दूंगा, आसमान का रेजा रेजा करके तुम्हारे सरों पे फेंक दूंगा। इज्तिमाई बेनमाज, बस्तियों की बस्तियों में 2 नमाजी नहीं, तौबा करने वाला कोई नहीं, कुरान की ज़ियारत करने वाला कोई नहीं, मर्द औरतों में से कुरान की तिलावत करने के लिए आंखें बंद हो गई, दिमाग बदमाश हो गया। इज्तिमाई गुनाह हो रहे हैं, इज्तिमाई अज़ाब आ रहे हैं। कई जगह खड़ा पानी आया, रात को सोते हुए पानी आया। परसों तरसों में हेड बल्लो से गुजर रहा था, वहां के इंजीनियर ने सलाम किया, जानता था। मैंने पूछा क्या हाल है, एक बात कह करके रोने लगा। हालांकि अफसर बड़ा पत्थर दिल हुआ करता है, फिर पाकिस्तानी अफसर तो वैसे ही संग दिल होते हैं। वो रोने लगा, कहने लगा कई 100 लाशें गुजर चुकी हैं, और कहता था एक लाश को देखकर रोना आ गया कि मरी हुई मां ने कहां से चली होगी, डूब कर मरी होगी, अब भी सीने से अपने मरे हुए बच्चे को चिमटाया हुआ था। जिस मां की हम कदर नहीं करते, जिस मां की इज्जत नहीं करते, जिस मां का इकराम नहीं करते, मरने के बाद भी सीने से लगाए हुए चल रही है। बल्कि वो कहता था कि मेरा अंदाजा कपड़ों से मालूम होता था मुसलमान भी नहीं है, लेकिन औलाद औलाद है। सहाबिया की बात कर रहा था, गुनाह हो गया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई है और आके कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्नी कद हलकतु,
میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، نئی زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی، اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے۔ حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا، خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ، اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو، قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، ابھی اس کو لے جا، جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی۔ خوش نہیں ہوئی، مجھے مہلت مل گئی، روتی ہوئی چلتی ہے، کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو، مجھے جلدی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے۔ میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو۔ پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا۔ فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، رونے لگی آقا آج واپس نہیں جاؤں گی۔ گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے، آج تو ڈر خوف بالکل ختم۔ کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو۔ کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ تو ایسی لوگ ہیں پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس
लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं मैं फिर अजाब का मजा चिखाया करता हूँ, अजाब का जायका चिखाया करता हूँ और ऐसा चखाता हूँ ताकि वो हमेशा के लिए यादगार रखे। आज भी पता दिमाग में क्या है? अजी हमारा शहर तो ऊंचाई पे है, हमारा मकान तो बड़ा ऊंचा है। वालिद साहब बड़े सियाने थे, कुर्सी ऊंची बांधी, बंगला ऊंचा है, कोठी ऊंची है। अल्लाह के अज़ाब के सामने कोई ऊंचा नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को ऐलान कर दिया, बाहर आ जाओ वरना तूफान आएगा। नूह अलैहिस्सलाम रोटियां पकवाने के लिए तंदूर पर जब गए, औरत रोटियां पकाती थी। जब अमीर बदमाश होते हैं तो गरीब पहले बदमाश बन जाते हैं। जितना जुबान का गुनाह गरीब आज करता है इतना अमीर नहीं करता। सारा दिन सारी रात बक 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 बक। नूह अलैहिस्सलाम को देख करके वो बुढ़िया कहने लगी जो रोटियां पका रही थी, बेटा नूह शक्ल तेरी सोहनी है, सूरत तेरी सोहनी है, कदो कामत तेरा सोना है, चेहरा तेरा बड़ा नूरानी है, लेकिन झूठ बोल दिया तेनू शर्म नहीं आई? पैगंबर ने फरमाया माई क्यों? कहने लगी कि तू कितने दिनों से कह रहा पानी आएगा, पानी आएगा, तूफान आएगा, अज़ाब आएगा, आया तो है नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया माई गरीब होकर अल्लाह की कुदरत का तमाशा न बना, अल्लाह की साख मजाक न कर। क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। अल्लाह की कुदरत का मजाक न उड़ा, उसकी बेनियाजियों का मजाक न उड़ा। माई घबराती क्यों है? वो इस पे कादिर है। वफ़ारतन नूर, तेरे इस आग वाले तंदूर में से पानी निकालने पे वो कादिर है। फमा फत्तखल्तुमूहुम सिखरिया हत्ता अंसौकुम ज़िक्री व कुंतुम तज़हकून। फरमाया मेरे कुरान को भुलाते हो, गुनाह करके फख्र करते हो, किसी को पता नहीं चला। मैंने कितने कत्ल कर दिए, मैंने कितनी चोरी कर ली, मैंने कितने जिना कर लिए, मैंने कितनी लड़कों के साथ बदमाशी कर ली, लेकिन आज तक मेरा किसी को पता नहीं चला। फरमाया कमीने हो जालिम, किसी को पता हो या ना हो मुझे पता है, मुझे इल्म है सारी तेरी करतूतों का। फरमाया ऐसी सजा दूंगा तुम गरक हो रहे होगे, दुनिया तुम्हारा डूबने का तमाशा देखेगी। वही हाल बना हुआ है। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, लोगों जब लोगों के पेट में हराम होगा, दिल में हराम होगा, नीयत में हराम होगा, अमल में हराम होगा, कपड़ा हराम का होगा, पेट में रोटी हराम की होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपने दस्ते मुबारक, यूं अपने हाथ मुबारक उठाकर दिखाए। फरमाया लोग यूं कहेंगे या रब या रब या रब, लेकिन अल्लाह पाक उनकी सुनेंगे नहीं, किसी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा, चीख चीख कर मर जाएंगे, अल्लाह का अर्श हरकत में नहीं आएगा। कितने मेले, कितने ठेले, कितने शिरक, कितने बिदअत, कितनी चोरी, कितने डाके, कितने गुनाह, कितने कत्ल, कितनी ज्यादती हो रही है और तौबा की तौफीक नहीं।
इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घरवाली अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास लोग आए, अर्ज करने लगे उम्मुल मोमिनीन, ये नुकसानात होते हैं, ये तूफान आते हैं, ये तबाही क्यों मचती है? जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, लोगों मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब जिना की कसरत होगी, जब बदकारी की कसरत होगी, जब बदमाशी की कसरत होगी, अल्लाह पाक जमीन को हुक्म दे देंगे इन स्याकारों को उठाकर जमीन पे रगड़ दे। वरना दुनिया में ऐसे लोग भी आए। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लोग आए, आतिश फीसा पहाड़ से लावा निकला है, आग निकली है और बस्तियों की बस्तियां जला रही है और चल रही है, आग ने बड़ा नुकसान कर दिया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फूंक नहीं मारी, दुआ नहीं मांगी, कोई और हरकत नहीं की, कोई और हुक्म नहीं दिया। अल्लाह वाले ने, पैगंबर के ससुर ने, फारूक आजम जैसे जवान ने अपनी ओढ़ी हुई चादर उतार के दे दी, फरमाया जल्दी जाओ, आग के सामने जाकर मेरी ये चादर फैला दो और आवाज लगा दो, ए दौड़ने वाली आ गई, जलाने वाली उड़ाने वाली आ गई, ये तेरे सामने जो हम चादर कर रहे हैं ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चादर। मूसा अलैहिस्सलाम मदियन में जा पहुंचे, इलाके में जा पहुंचे। शुएब अलैहिस्सलाम का जमाना है, अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर के भेजे, पैगंबर है अल्लाह पाक के भेजे हुए। मदियन के इलाके में मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए, रास्ता खुदा से पूछा, वहां जाके देखा एक कुआं है, पानी पिला रहे हैं जानवरों को लोग। दो लड़कियां हैं, वो अपनी बकरियों को जबरदस्ती रोके खड़ी हैं। बकरियां पानी पीने के लिए कुएं की तरफ बढ़ रही हैं, मगर वो जाने नहीं देती। नबी चूंकि रहम दिल होता है, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देख न सके, आगे बढ़े और उन लड़कियों से कहा कि तुम इन बकरियों को, बेजुबान जानवरों को पानी क्यों नहीं पीने देती? ये पानी की तरफ जा रही हैं, तुम इनको पानी पीने दो। वो कहने लगी, आज हमारा नंबर नहीं, आज हमारी बारी नहीं, आज पानी पीने की हमारी बारी नहीं। उन्होंने कहा अच्छा पानी पीने की भी बारी होती है कि हाँ आज इन लोगों का नंबर है, हमारा नंबर कल आएगा। और बकरियां प्यासी हो, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेजुबान जानवर और वो प्यासा हो, नंबर का आएगा। बड़े कद्दो कामत के मालिक थे मूसा अलैहिस्सलाम, वैसे भी नबी आज़ा के एतबार से, शक्ल के, सूरत के एतबार से हर नक्श से पाक होता है, मुबर्रा और मुनज़्ज़ा होता है। ये तो हम खुशकिस्मत लोग हैं कि इस जमाने में एक आंख से काना भी नबी आ जाता है। एक जगह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मैं इमाम मेहंदी हूं, हालांकि इमाम मेहंदी की अम्मा का नाम आमना होगा, इसकी मां का नाम घसीटो है, किसी तरह से भी सही नहीं। हर नबी, हर रसूल पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक बिल्कुल तमाम ऐबों से पाक होता है। नुमाइंदा खुदा का हो और उसमें कोई खामी हो, ये तो हो सकता है कि हुकूमत के नुमाइंदे हो, हुकूमत के अफसर हो और वो बीच में चूहे की तरह काटते रहे। खुदा का नुमाइंदा बिल्कुल पाक और मुनज़्ज़ह और मुबर्रा होता है। मूसा अलैहिस्सलाम कदो कामत के मालिक थे, बड़े हसीन और जमील थे। बकरियां जो लड़कियों ने रोक रखी थी, उन लड़कियों को कहा एक तरफ आ जाओ, तुम चलो, बकरियां प्यासी हैं, तुम नंबर लगाए खड़ी हो। उन्होंने कहा जी हमारा कसूर नहीं है, वो अगले नहीं पीने देंगे, वो कुएं पे जो खड़े हैं आज उनका नंबर है। वो कहने लगे मैं पिलाऊंगा। कुएं पे गए, फरमाया क्या बात है, इन बकरियों को पानी क्यों नहीं पीने देते? लगा इनका नंबर आज नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जरा आंख दिखाई, उन्होंने कहा फिर लगाओ नंबर सबका, बताओ नंबर कैसे हुआ करते पानी पीने के।
लगा भाई ये तो कोई दूसरे देश का आदमी मालूम होता है भी बड़ा तकड़ा, कहीं रगड़ा ही ना लगा दे। इन बकरियों को पानी पीने दो। उन्होंने पानी पीने दिया, एक तरफ डर के भाग गए वो, पानी क्या पीने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को पानी पिलाया। हत्ता युस्दिर अर्रियाह व अबूना शैखुन कबीर। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, लड़कियों तुम क्यों बकरियां चराती हो? तुम्हारा भाई क्यों नहीं चराता? तुम्हारा अब्बा क्यों नहीं चराता? तुम्हारे घर का कोई लड़का आदमी क्यों नहीं चराता? वो कहने लगी, हत्ता युस्दिर अर्रियाह व अबूना शैखुन कबीर। अल्लाह वाले, भाई हमारा है कोई नहीं, बाप हमारा बूढ़ा हो चुका है, घर में है कोई नहीं, इसलिए हम खुद बकरियां चराते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियों को पानी पिला दिया, उन लड़कियों के हवाले कर दिया कि अब ले जाओ इनको, और तुमने भी पीना है तो तुम भी पियो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। मूसा अलैहिस्सलाम से बकरियां लेकर वो लड़कियां रवाना हो गईं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे वक्त में हमदर्दी की जब कई दिन का फाका था, भूखे थे मूसा अलैहिस्सलाम। अब नऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह, पैगंबर ठगी तो मारा नहीं करता कि चलते चलते रास्ते में किसी से ठगी मार लेते, हम तो कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं ना। फरमाया फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, उनको पानी पिलाने के बाद सुम्मा तवल्ला इला ज़िल फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अरसलता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाहु अकबर। पानी पिलाने के बाद कुछ दूर आगे चलकर मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। नबी का मिशन देखो, नबी का तर्ज तरीका देखो, नबी का मेयार जिंदगी देखो। कई दिन की भूख है, कई दिन का फाका है, इन लड़कियों से आता पता ना पूछा, इन लड़कियों को रग़बत ना दिलाई, मुझे खाना खिला देना, और भी कोई बात ना की। फरमाया फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्लि फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। दरख्त के नीचे मूसा अलैहिस्सलाम बैठे हैं और अपने परवरदिगार के हुजूर में झोली फैला दी। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। और मेरे परवरदिगार, तुझे मालूम है कई दिन का फाका हो गया, कई दिन की भूख काट बैठा हूँ, कई दिन सफर करते करते गुजर गए, और मेरे परवरदिगार तेरा नबी हूँ, तेरा भेजा हुआ बंदा हूँ। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। और मेरे मालिक, मेरे पेट में भूख लगी है, मुझे बड़ी परेशानी है, तेरे दरवाजे का फकीर हूं, मेरी झोली भर दे। मालिक कायनात, ये पेट तेरा लगाया हुआ है, ये भूख भी तेरी पैदा करता है। मैं किसी मकान वाले के पास क्यों जाऊं, मैं किसी रिहायशी के पास क्यों जाऊं? वतन मेरा नहीं, देश मेरा नहीं, इलाका मेरा नहीं, खानदान मेरा नहीं, कबीला बरादरी मेरी नहीं, मेरे तो तमाम पीछे रह गए। मैं तो फिरऔन से निजात पा करके आया हूं। और मेरे परवरदिगार, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर।
उलुल आज़म पैगंबर है, मूसा अलैहिस्सलाम है, पैगंबर बनने वाले हैं, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, लेकिन कहता इलाही रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, तेरे दरवाजे का मोहताज हूँ, तेरे दरवाजे का भिखारी हूँ, भीख मांगने वाला हूँ, मेरा दामन भर दे, मेरा पेट भर दे, मुझे खाना खिला दे। नबी से मांग, नबी अल्लाह से मांग रहा है, परदेश में जाकर के भी लफ्ज़ फकीर मौजूद है। आज हमने भी कभी दुआ मांगते हुए कहा या अल्लाह मैं तेरे दरवाजे का गदागर हूं, मैं फकीर हूं, मैं मोहताज हूं तेरे दरवाजे का। हमें फकीर कहते हुए अपने आप को शर्म आती है। लो खान होकर फकीर बने, शेख होकर फकीर बनूं, चौधरी होकर फकीर बनूं, मोहताज बनूं खुदा का। परवरदिगारे आलम ने जब सुना दरियाए करम जोश में आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन क़ालत इन्ना अबी यदऊक। अल्लाह मियाँ ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम रोटियां मांग रहे हो, खाना मांग रहे हो? जी हुजूर। फरमाया खाना खाना नहीं, खाना पकाने वाली तुझे दे रहा हूं, मैंने तेरी शादी का इंतजाम कर दिया। मूसा तुम कहते हो मैं परदेसी हूं, यहां मेरा कोई नहीं। मूसा तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तुझे तीसरे की क्या जरूरत है? आप वतन को क्या करेंगे, आप देश को क्या करेंगे, आप कुलबा कबीला बरादरी को क्या करेंगे? मैं जो तेरी साथ हूं, झोली तेरी हो, अता मेरी हो, मांगने वाला तू हो, भर देने वाला मैं हूं। तो मांगे रोटी, मैं तेरा घर आबाद कर दूं। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन क़ालत इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैत लना। उन दोनों लड़कियों में से एक आई, अल्लाह की ज़ात आलिमुल गैब है, बेनियाज है। कुरान करीम में उस बात को नकल किया। अल्लाह मियाँ जानता था कि आखिरी क़यामत का नजदीक वक़्त होगा तो लोग बड़ी इतराज किया करें, तो यहीं से पकड़ लेते कि देखो जी नबी की बेटी भी तो बकरियां चराया करती थी, हम अगर बेपर्द फिर ले तो क्या है? एक तो हर नबी की शरीयत में फर्क होता है, दूसरे वो जमाना मालूम नहीं आपको कैसा था। आजकल का जमाना हो और औरतें आजाद फिरें और फिर वो ईमान के साथ कायम दायम रहें, ये बड़ा मुश्किल मसला है। हजरत आतिका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फारूक आजम की घरवाली है। इनको फारूक आजम ने कहा कि अब तुम मस्जिद में ना जाया करो नमाज पढ़ने के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें हर नमाज में मस्जिद में आया करती थी। चुनाचे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद फरमाती है हुजूर के विसाल के बाद कि अगर आज हुजूर हयात होते तो औरतों को मस्जिद से मना कर देते। फर्क पड़ता जाला कि सिद्दीक़ अकबर का जमाना है, फारूक आजम का जमाना है। मस्जिदों में आए या ना आए ये तो एक अलग मसला है। मस्जिद के अंदर मर्दों के साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ने का तो औरतों को हुक्म ही नहीं। अलबत्ता फिल्म में आना औरतों का बिल्कुल जायज है। 3 हिस्से औरतें होती हैं फिल्म में। अब ये बात आप सोचें, इनके खामिद नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, इतनी आजादी मिली तो कैसे मिली और कहां से मिली? क्यों इनके दिमाग इस कदर खराब कर दिए गए? सीधी सी बात है, माँ बाप हराम खोर हो गए, भाड़ा खाते हैं लोग
اس کو پتا نہیں کہ یہ چال چلن اس طریقے سے کیوں چلا جا رہا ہے. ہر آدمی کو پتا لگ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کی جس ٹکڑے پہ بدکاری ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، چاروں طرف خدا کی لعنت برستی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو، 40 گز اس طرف، 40 گز اس طرف، 40 گز اس طرف، ہر طرف 40 گز، 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے. نسلیں بگڑ جاتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے، اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو. ترقی یافتہ دور ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، ان کو بھی آزادی دو کہ تم بھی گھومے پھرا کرو. یہ ساری انگریز لانتی کی سازش ہے اور کالج کا فیض ہے یہ تمام کا تمام، جو پوری دنیا کی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. ویسے نام لیتے ہیں، ہم پنچن پاک کو ماننے والے ہیں، ہم 12 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہم 18 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی، او شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں مجھ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. بکرے کی ایک کھال ہے، اسی میں علی مرتضیٰ کا اونٹ گھاس کھاتا ہے، رات کو فاطمہ اور علی کا وہی بستر ہے. گزر یوں ہوئی اور آخری وقت میں یوں وصیتیں ہو رہی ہیں. تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ 5 کو، نہ 12 کو، نہ 18 کو، نہ سلسلے چشتیہ کو، نہ قادریہ کو، شیطان کو مانتے ہیں. جس لڑی کو پکڑو گے، سید عبد القادر جیلانی کی والدہ نے تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، سر کے اوپر سوت کی گٹھڑی رکھ دی کہ یہ فلاں گھر دے کے آؤ اور پیسے ان سے سنبھال کر لانا بیٹا. بیٹے نے کہا اماں مجھے جو اتنا سمجھا رہی ہو کہ یوں جانا یوں آنا یوں جانا، خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کون سا سفر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تجھے کیا معلوم ہے، میرے تیرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا. 65 سال کی بوڑھی عورت باہر نکلنے سے کہتی ہے مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے. ارے 65 سال کی بوڑھی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پھر دیکھا پھر گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. یہ تمام کی تمام خرافات جتنی بھی آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو گئے، یہ سب انگریز کی لعنت ہم نے اپنائی ہے. یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان کے سارے طریقے ہم نے چھوڑے. تو شعیب علیہ السلام کی بچی آئی، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ لڑکی جن کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا. اس زمانے میں ایک احسان اگر کوئی کر دیتا تھا اس کی بھی قدر ہوا کرتی تھی. ایک ہی دن تو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے،
शुआइब अलैहिस्सलाम लड़की देने को तैयार हो गए कि इसने एहसान किया, प्यासी बकरियों को, प्यासी हमारी बच्चियों को पानी पिलाया। और आज अगर कोई किसी पर एहसान करता है तो उल्टा वो उसके एहसान पर पेशाब करता है। भलाई करो तो आगे से डक मारता है। इंसानियत खत्म हो गई, मुर्दा ज़मीर हो गए, लोगों के हालात बिगड़ गए। और ये तमाम के तमाम हराम खुराक की वजह है। जब पेट में हराम जाता है, दिल मुर्दा होता चला जाता है, ज़मीर मुर्दा होता चला जाता है, ईमान बेचारा मरता मरता मिट जाता है। कहने लगी क़ालतिल अबी यदूका, मेरे अब्बा ने आपको बुलाया है। क्यों बुलाया? मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं, जान पहचान नहीं, मैं तुम्हारे अब्बा को जानता नहीं, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? कहती है क़ालतिल अबी यदूका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, इसलिए बुलाया तुमने जो हमें और हमारी बकरियों को पानी पिलाया था उसका बदला देने के लिए बुलाया, अजर देने के लिए बुलाया, उसकी जज़ा देने के लिए बुलाया, उसकी मजदूरी देने के लिए बुलाया। जानवर को आप 3 दिन टुकड़ा डाल दें, कुत्ते को ही डाल दें, चौथे दिन आपको देखकर दुम हिलाएगा, पहचान जाएगा। और जिस खालिक का खाते खाते 80 साल की उम्र हो गई, आज तक रब के दरवाजे को ना पहचाना, मालिक की चौखट को आज तक नहीं पहचानता। फजातु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन क़ालतिल अबी यदूका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना। मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े, लड़की भी जा रही है, मूसा अलैहिस्सलाम भी जा रहे हैं। फलम्मा जाअहुल क़स्सु अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मूसा अलैहिस्सलाम शुआइब अलैहिस्सलाम की खिदमत में जा पहुंचे। बूढ़े थे, बिल्कुल कमजोर ज़ईफ थे। बाद ने लिखा है कि आंखें भी जवाब दे गई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचे तो शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया था? कि जी हाँ, पानी पिलाया था। फरमाया मैं बड़े दिनों से तलाश में था ऐसे आदमी की जो एहसान करने वाला हो, जो गरीब का साथी हो, जो कमजोर का हिमायती हो, जो मजलूम का मुआविन बनता हो, जो कमजोर की हिमायत करके अपने आप को खुदा रब्बुल जलाल के सामने लाने का इकरार और इरादा रखता हो। अल्लाह पाक ने तुम्हें भेज दिया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी सरगुज़श्त क्या सुनाई कि मैं इस तरह करके मिस्र से आया हूं, फलां इलाके का हूं, और ये वजह मेरे निकलने की है, मैं डरा हुआ हूं। फरमाया ला तख़फ, अब न डरो, नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अब तुम निजात पा गए कौम जालिम से, अब वो नहीं तुम्हें पकड़ सकते। परवाह न करो, रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी मुसीबत के दिन दूर करनी है। क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्तअजिरहु इन्न खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। लड़की कहती है कि अब्बा जान, हमने इसके अंदर खैर ही खैर देखी, इतना शर्मीला, इतना हया वाला, इतना गैरत वाला, इतने अच्छे अखलाक वाला। हमने कहा भी था कि आज हमारा नंबर नहीं है, मगर इन्होंने जबरदस्ती हमारी बकरियों को पानी पिलाया और उनको भी कहा तुम भी पिलाओ, अगर सख्ती करोगे तो मारूंगा तुम्हें। शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अन उल्किहा का इहदा इब्नतैया हातैनी अला अन तअजुरनी समानिया हिजज। फरमाया मूसा, मैं कमजोर हूं, मेरे पास बच्चियां ही बच्चियां हैं, मैं एक का निकाह तेरी साथ कर देता हूं, और शर्त यह है कि 8 बरस तक मेरी बकरियां आप चराएंगे। चूंकि हमारा जाहिर सहारा कोई नहीं,
लड़का मेरे पास है कोई नहीं, मैं कमजोर हूं, मेरे पास बच्चियां हैं, इसलिए 8 साल तक आप मेरी बकरियां चराएं। फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं तो 10 साल चला दूंगा, मेरा तो ठिकाना ही कोई नहीं। जब मेरा ठिकाना कोई नहीं तो मैं तो 10 साल बकरियां चरा दूंगा, तुम्हारी खिदमत करूंगा। शुआइब अलैहिस्सलाम ने अपनी बच्ची, जिसका नाम मुफस्सिरीन ने हाजरा लिखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ निकाह कर दिया और बकरियां चराई है मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक शुआइब अलैहिस्सलाम ने। आज आप और मैं माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकते। सास ससुर को हम लोग पैर की जुत्ती समझते हैं, हालांकि उनका हक वही है जो माँ बाप का हक है। यही वजह है कि आज खानदानों की लड़ाई है। आज दामाद और ससुर की नहीं बनती, सास और दामाद और जवाई की नहीं बनती, और बदबख्त उनको माँ बाप नहीं समझता और वो उसको अपनी औलाद नहीं समझते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने 8 साल का फरमाया, इन्होंने कहा मैं 10 साल तक चराऊंगा। अब ये बात नहीं कि इसलिए चराऊंगा तुमने मुझे लड़की दी है, फरमाया इसलिए कि तुम्हारा काम करने वाला कोई नहीं और हम नबी हैं, हम हर उसके काम आया करते हैं जिसके कोई काम आने वाला ना। चुनाचे मदीने पाक में अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। बाबू सलाम से बाहर निकल कर पूछो कि इस बाजार का नाम क्या है, वो मदीने पाक के बाशिंदे आपको बताएंगे कि इसका नाम सूक़ुन नबी, नबी का बाजार। तो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुकानें थोड़ी बनवा रखी थी जिनका किराया अपने घर वालों के लिए छोड़ के गए हो, ये बात नहीं, बल्कि उलमा किराम ने लिखा है इसलिए सूक़ुल नबी कहती है सारे मदीने की बेवा औरतों का सौदा, सारे मदीने की मोहताजों का सौदा, सारे मदीने के यतीमों का सौदा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद लाया करते थे। इसी बाजार में तशरीफ लाया करते थे। उलमा इकराम ने लिखा है बाद मर्तबा बाप के चादर के पल्ले सौदे बांधते बांधते खत्म हो जाते, आप अपने कुर्ते की झोली में बेवारतों का सौदा लाया करते थे। आज सगा भाई अगर कमजोर हो उसके काम नहीं आता कोई, अजीज व अकरबा में कोई कमजोरी पड़ जाए उसको उठने के काबिल नहीं रहने देते। यही वजह है कि रहमत नहीं, बरकत नहीं, खैर नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं, अजाब को दावत दी जा रही है, चारों तरफ से अजाब को दावत। एक हदीस पाक में आता है कि जब गुनाह अलल ऐलान होने लगे, आम दुनिया जब फहाशी और बदमाशी में पड़ जाए, तो कुरान करीम में भी है वो कौम फिर अजाब का इंतजार करे, खुदा का अजाब उस पर फिर आया करता है, इज्तिमाई अजाब, ठोक के भाव मौत आया करती है। फिर न दफन कफन न गुसल न जनाजा कुछ भी नहीं हुआ करता। हाँ 30 और 40 में तो कहां से आए थे, कफन जनाजे और गुसल, खबर खत्म हो जाया करती है। फिर आदमियों की खोपड़ियां कुत्ते घसीटा करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, फरमाया शुआइब अलैहिस्सलाम से कि मैं तो 10 साल पूरे कर दूंगा। फरमाया फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक वमा उरीदु अन अशुक्क अलैक। मैं तुझे तंग करने का इरादा नहीं रखता, मैं तुझे ज्यादा परेशान करने का प्रोग्राम नहीं बनाए बैठा, मुझे इरादा तेरा तंग करने का नहीं। फरमाया सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ओ मेरे अब्बा बन गए हो, और शुआइब अलैहिस्सलाम ओ मेरे ससुर, मुझे इंशाअल्लाह नेकोकार लोगों में से पाओगे, धोखेबाज नहीं होगा। कई लोग लड़की लेकर धोखा कर जाते हैं ना, लड़की लेने से पहले पहले तो म्याऊ 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 और ताबेदार है सी, जिथे तुहाडा पसीना डिग सी ना साडा उत्थे खून डिग सी।
بول جتھے انہاں دا لو ڈگدا ہے ساڈا اوتھے پھر تھوک بھی نہیں ڈگدا. 4 دن کے بعد تمام نظام بدل جاتا ہے. کیا ہے جی کون ہوتے ہیں آپ بکواس کرنے والے؟ لے اللہ کا نبی کہتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین. اے شعیب علیہ السلام پروردگار عالم کے حکم سے مالک کائنات کی کریمی اور بندہ نوازی سے مجھے نیکوکار پاؤ گے, مجھے صالحین میں سے پاؤ گے. دھوکے بعد نہیں نکلوں گا, آپ کی لڑکی کو لے کر بھاگ نہیں جاؤں گا, تنگ نہیں کروں گا. یہ لکھا مفسرین نے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں تو نیکوکار لوگوں میں سے پاؤں, آپ مجھے پائیں گے. پروردگار عالم نے اسی وقت نبوت کا پروگرام بنا لیا, نبوت کا پروگرام بنا لیا. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام چلے, حضرت ہاجرہ ساتھ ہیں, میدان ہے, صحرا ہے, جنگل ہے. بچے کی پیدائش کا حضرت ہاجرہ کو درد ہوا ہے, رات کا وقت ہے. حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے سردی بہت لگ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چاندنا دیکھا تو سمجھے کہ آگ جل رہی ہے, میں وہاں سے آگ لاؤں گا. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا, میں نے آگ دیکھی ہے یا تو آگ لاؤں گا. بقبس او اجد علی النار ہدی, یا راستہ پوچھ کر آؤں گا. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے, اب آدائی فخلان علیک, جوتا اتارو, انک بالوادی المقدس طویٰ, تم پاکیزہ وادی میں کھڑے ہو, جوتا اتار کے آؤ. اتار دیا. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. میرے موسیٰ آگ نہیں ہے, تیرا پروردگار ہے, تیرے پروردگار کی تجلی ہے. تم آگ لینے آئے ہو, آ موسیٰ میں تجھے تاج نبوت اڑا دوں. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال, گئے آگ لینے تو نبوت مل گئی. ہاجرہ منتظر ہے آگ کی, ادھر سے تاج نبوت آ رہا ہے. اور کیسے وقت میں آ رہا ہے, ادھر ہوا تھی, ادھر طوفان تھا, ادھر بیوی تھی, ادھر درد ذیل تھا, پریشانی تھی. پریشانی میں خداوند عالم نے دستگیری فرمائی, فرمایا میرے موسیٰ آجا, آج کے بعد تیرے ذمہ لگ گیا یہ انی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. لوگوں سے جا کر کہو میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا, میرے سوا کسی کو رکوع نہیں کرنا, میرے سوا کسی کی نظر نیاز نہیں دینی, میرے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں. موسیٰ قوم کو بتا دو میرے سوا تمہاری مشکلوں کو آسان کرنے والا کوئی نہیں, تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, ڈوبتے ہوا کو میرے سوا بچانے والا کوئی نہیں, باہر والوں کو غرق کر دینے والا کوئی نہیں. تو قرآن کریم پڑھو, خدا آپ کو توفیق دے. یہ ناول چھوڑو, یہ افسانے چھوڑو, یہ شیکسپیئر اور ارسطو اور لالین اور یہ موزے تونگ اور یہ فلان اور ڈھماک, ان کو چھوڑو, کالی کملی والے کے دروازے پہ آ, خدا کی قسم تیری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں, ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے, جب بھی کوئی تکلیف آئے. السلام علیکم دوستو, ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان. تو دوستو اس بیان کو پورا سنیں, انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو چلیے دوستو ہم آپ کو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں. فرمایا استعینوا
बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा। जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। छल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात न थे, इतने हथियार न थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई, बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा की हुजूर में। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो बयान को लाइक करना। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल हाफिज साहिब रिएक्शन को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।